ओ राजा हेबा खुशी रे किसी नर्तक मानक डाकी नर्तक तार प्रबंध कर यही आपण बसंत गुरु अबे दिनो सेनापति अबे दिनो सेनापति एथर होइलु सेनापति আজি রাধির দেবী মুই মোটি মরিমা হে গুরু মহারাজ জগনি সিং যথা সময় নষ্ট ন করি মই এই যাই এই নর্তকী মানকু নেই আনিছি গুরু জয় গুরু তাহলে মু আসুছি আপন এঠু অপেক্ষা করন্তু গুরু নিশ্চয় গুরু নিশ্চয় গুরু পুরা খোলা ঠিপি কাহিকি না এক মাস ধরি রাখি পূর্ণিমা চালুଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ମନ ଭରି ମଦ ପିଇବାକୁ ଚାହେଁ ଜୟ ଗୁରୁ ତାହେଲେ ଯାଉ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବ अब मोर खाग्ने से अबे हराम जानो अबे तू के बे जिन्नू पानी के तो जम्मा बे अबे तू टिके छोटा है छुरे ये अग्नि सागर लागना कहूची जदी रखिबू अबे जली पुणी पाउस होई जिबू बे ना ठीक अछि देखिबा कहार गति थक जाछि जुटा पाई जा पस्त अबे बाबू तते मो भलरे कहूची ए अग्नि सागर लागना जदी लागिबू अरे जली पुणी पाउस होई जिबू तो बाबा माँ तो पाउस को भी चिन्ह पारी रे बाबू ठीक अछि अरे बाबू तोर कॉल या दांत भी मध्य भागे लिए पड़तो तू लागी को तू चली जा रे बाबा ठीक अछि देखिबा कौन तोर शेष निष्पत्ति मो सहित शक्तिर परीक्षा करने को जाऊँ हां बे हां तेरे रणांगना होइछे रे प्रस्तुत देखिबा कहार केते शक्ति अछि बे भोसड़ी चोदी मो कह के पिटू जुती जुई दिला माने के अबे सर हराम जादा मारू मोदे बेसे मारी पकाइलो रे तो तेमन आजी तो तोटे दिबी मारी देबी बे अबे
তোর লজ্জা না अरे अरे महात्मा तुम्हें के তোকে চিনি পারুনু ना तुमको चिन्ह पार মু তোর বড় ভাই শহীদ প্রতাপ সিং भूत 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 এই অটই কুলদ্রোহী রে এহ মুখে তো টিকে লাজ নাহি রে এই অটই কুলদ্রোহী রে এহার মুখ চাহিলে অশুভ হে বই বলে আর মুখ চাহিলে অশুভ হে বই বলে এহ মুখ মুচাই নাহি রে এই অটই কুলদ্রোহী রে বড় কথারে পড়িল বড় কথারে পড়িল ঘর ভাঙ্গিলা এই অটই কুলারে মুহে কলাপতি ছাড়ি রে গ্রামে গ্রামে সে যাও বুলাই রে মুহে কলাপতি ছাড়ি রে एहीपरि भाई थिले कुले कलंक लाग एहीपरि भाई थिले कुले कलंक लाग आम पक्षे कलंक लगाइला मोर कथा पड़ी गला चूड़ा संसार भाई देला बाप संदीप्त टिके हेले दया करो भेबो तेर सुसुर के भी यात्रा दिल मार मारबो ई दुनिया में क्या कहबे अरे रे चंडालो ये की करू আমর দুই লোকে লড়া ঘাসরা ধুইলু কিরা হেবার তোকে কিরা হেবার काकाश्री अरे बाबा काकाश्री हाँ बाबा निज स्वार्थ पर निज परिवार को छारखार कल शेष कौन मिलुची काकाश्री अरे बाबा कुकर्मर फल केमिति लागुची एबे भोगिबाकु तो पड़ुची ए बाबा बाबा से सारा हराम दादा भाई मु आज मोर सोना संसार को भांगी रे भीतर मार कर ना काकाश्री तुम्हें जो कुकर्म करिछ ना तुमको मारिबा ना मरण ठर लज्जा बड़ तुम मुहरे कलापति तुम जते वस्त्र काढ़ी राज्य सारा परिभ्रमण करी आम अमंती राज्य बाहर कर देवा सेमिति करनी रे बाबा ए अमंतीपुर प्रजावासी माने मते हसिबे रे बाबा मते छुटिबे सेमिति करनी बाप संदीप्त हाँ बाबा तो काका को बुलाई ए पर कथा पड़ी आमर घर को भांगीदेला बाप ए जमिति की कहीं मध्य एपरी करेनि ग्राम माफी मागी मो राज्य जाऊे पलाई मोके आरती तो देखबो के मोर राजा हो
ই ভোসে ঠাম মানে এমনি করে ঘাস আমি বলে বলে জানে তেরে বুয়া নহলে নিকর সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটা 2 পিস কিনে দিতে এ বাবা আরে এ মাগো এ বাসিনা মালির কেন কেন যাবলে পৌঁছা হরে এ অ্যাম্বুলেন্স এ 108 এ 208 পৌঁছা বাইটা নোংলা বদলা করুছন এ অগ্নিশম বাহিনী তুই হেলে আমার পিলা ছুয়াকে জড়ে দাঁড়ানা বলে করে আমি হেলে মন শান্তি করব এটা কে করে জানে अबे साला हरामजादा तो भाई आज मोर एमती दुर्दशा मोर लागिनी से गुरु ई दुईटा मेहनी टोनाई सिकी जत ताकर विद्या बोल दुईटा हमके पांगु जत ये मागो देखो ई रकत पीउ बेले पी पछे बुआ डला डला रकत আছে ইনতি নংলা বোতলা নেই কর एमा साथरा ताको मारनी रे मा टिकी छुआटा रे बुट्टी लोग ताको मारनी रे मा काकाश्री अरे बाबा एमती स्वार्थपर हो निज परिवार को सरकार कले शेषे कौन भोगवाक पड़े ए अबाध राज्यर समस्त प्रजाजन को क्षमा मागी आउ एमती कुकर्म के मध्य करिवे नाही बोली क्षमा अर्चना कर चले जाओ राज्यर अरे बाबा हे अवंतीपुर प्रजावासी गण मते क्षमा कर दियो मते क्षमा कर दियो धन संपत्ति लोभरे निज बाबा परी बड़ भाई को हताधार करबनी आउ निज माँ परी बड़ भाउज को मध्य राज्य बाहर करदेवनी आउ निज पुत्र परी पुतुरा को मध्य मारी फिंगी देवनी कहीं पर संपत्ति उपरे लोभ करबनी हाँ हाँ मते क्षमा कर दियो मते क्षमा कर दियो आज ठारू हे गला लुहरे रेखा मो भाग्यर रेखा समय सुआरे बदल दुनिया एंतुई रे दुई दुनिया जीवन थाई तार नदीरा बलिया मरे दिए मरे सपने मेरा दुनिया ये बात तारा अधिकार मेरी संगे बेसी था लुहरे लेखा लुहरे लेखा भाग्यर लेखा लुहरे लेखा भाग्यर लेखा लुहरे लेखा भाग्यर रेखा
ବାପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାପା ମୋ ଝିଅ ଝୁମକିକୁ ତୋ ଶଳା ସହିତ ବିବାହ କରାଇବାରେ ପୁଅ। हो बापा ହଁ हेले आपण तो बंचिछ हेले मो मां को प्रथमे मु देखा करबी तापर से बाहागर କଥା ହେବ हेले मो मां को खोजबाकू पड़िबो बापा ହଁ ବାପ ଚାଲ ଯିବା। ସେ ଏଠି ଆସୁଛି ରେ ପୁଅ, ତୋ ମା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା, ଆପଣ ଏ ବିଧବା ବେଶରେ କଣ ହେଲା ମହାରାଣୀ? ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ ମୋତେ ସେ ଅଗ୍ନି ସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ମୋତେ ନିଜେ ବିଧବା ସାଜେଇ ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ଟିକେ ମାଗି ପେଟ ପୋଷୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ନା ମହାରାଣୀ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆସ ମହାରାଣୀ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବ। ଆସ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଜୀବନରେ ଅଛି। मां ହରିଧନ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ସୁସ୍ଥ କରି ରଖିଥିଲେ ମା। ସେ ସବରପଲ୍ଲୀର ଝୁଙ୍କି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ସବରପଲ୍ଲୀର ଝୁମକି। ହଁ ମା ହଁ। କିଏ ସେ ଝୁମକିରେ ବାପ? ମା ହଁ ଆପଣ 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 ଏ ଧଳା କପଡ଼ା କାଢ଼ି ଆପଣ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାଧବା ନାରୀ। ଆଉ ସାଧବା ନାରୀର ଦେହରେ ଏମିତି ଧଳା ପୋଷାକ ଭଲ ଦେଖିନି ମା। ଆପଣ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ କରିବା। हे प्रभु, हे प्रभु, एते दुख देला पर शेषରେ ବହୁତ ସୁଖ ଫେରି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ସୁଖ ଫେରି ଆସିଛି। ହଁ ରାଣୀ ମା, ସାଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖା ସୁନ୍ଦର ଦେଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ଭବା କରିବେ। ମହାରାଣୀ, ଶିବ ଥାଉ ଥାଉ ପତି ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ବିଧବା ହେଲେ। ନିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସଧବା ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଉଛି। ଆସ ମହାରାଣୀ, ଏବେ ତୁମେ ସଧବା ବେଶରେ ବାପ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ବାପା ମୋ ଝିଅ ଝୁମକିକୁ ତୋ ଶଳା ସହିତ ବିବାହ କରିଦେବାରେ ପୁଅ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବା। ହଁ ବାବା।
ବାପ ଶାସନ ବାପା ମୋ ଝିଅ ଶାସନ ମୋ ଝିଅ ଝୁମ୍କି ଆମକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଭଲ କରିଛି ପୁଅ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ହଁ ବାପା ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଅବନ୍ତୀପୁରର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ପୁଅ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଲୋ ଏ ସାଧନା, ଆରେ ଓ ଜାଣତରେ ମୁଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ତୁମକୁ କେତେ କଥା ନ କହିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରିୟା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ କାହିଁକି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା, ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମୋ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ପଡୁଥିଲେ ପ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁତ୍ର କହୁଛି ପ୍ରିୟା। ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟା, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବା ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ସମୀର, ଆଜିଠାରୁ ପାଇଲ ଏ ଅବନ୍ତୀର ରାଜ୍ୟର ରାଜସିଂହାସନ। ସୁଶାସନେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ ଚଳାଇ ନେବ। ଠିକ ଅଛି, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବନି। ଠିକ ଅଛି।